وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة على نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح القلب والجسد والروح، وعلى نية أن الله تعالى يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بجاه سيد المرسلين، وعلى نية أن الله تعالى يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبدنا صحيحا وحالا جميلا وعمرا طويلا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نية أن الله تعالى يحفظنا ويعافينا من جميع البلاء والوباء والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وعلى نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير عاجل، ويحفظنا من آفة الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصهاره، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وثم إلى روح خصوصا نبي الله خضر أبو العباس بليم الملكان عليه السلام، ثم إلى روح نبي الله إلياس عليه السلام، ثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأكتاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين، ثم إلى أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعقد، جميع أهل الخطوة رجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى خصوصا سيدنا الإمام الكتب الحبيب عمر محضر بن عبد الرحمن السقاف، ثم إلى قطب الملال الحبيب عبد الله بن أبي بكر على عندروس، سيدنا الإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن أبي بكر على عندروس الأدني، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام فخر الوجود سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي الهبة عقل بن سالم والحبيب حسين الشيخ أبو بكر بن سالم، ثم إلى أرواح خصوصا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدنا الشيخ سراج الدين البلقيني، سيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني، سيدنا الشيخ أحمد شمس الدين الحنفي، ثم إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس، والإمام الكتب الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، الشيخ عبد الرحمن بن علي الديباعي، ثم إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب حسين بن أبي بكر على عندروس الشيخ حجي عبد القادر، ثم إلى أرواح الإمام الكتب الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده والحبيب علوي بن محمد بن طاهر الحداد، ثم إلى أرواح الحبيب عثمان بن عبد الله بن عادل بن يحيى سيدنا الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني، ثم إلى أرواح الإمام الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف، والحبيب علوي بن محمد حسين السقاف، والحبيب الشيخ بن أبي بكر بن محمد السقاف، والحبيب صالح بن محسن الحميد تنقل، ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن علي الحداد، والحبيب عبد الله بن جعفر الحداد، والحبيب عبد الرحمن بن شهاب، ثم إلى أرواح سيد الإمام الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف، والحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، والحبيب عبد الله بن إدروس بن هود العطاس، ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن حسن السقاف وأستاذ عمر بن أحمد درجة، ثم إلى حضرة أستاذنا البركة الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف وابنه الحبيب سقاف بن عمر السقاف، والحبيب علوي بن عبد الرحمن السقاف، والحبيب عبد الله بن الشيخ بكر بن سالم، ثم إلى حضرة الحبيب علي بن صالح العطاس، الحبيب عبد الله بن علي العطاس وأصولهم وفرعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، خاصة أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وعلى بناتنا وعلى أولادنا وعلى من انتسب إلينا وعلى تلاميذنا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Masih ada di halaman 8. Delapan belas baris dari atas. Halaman 8 baris ke-18 dari atas sebelah kiri wazzahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu an. Wa rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. والزهو أي الإعجاب بالنفس والجبن أي ضعف القلب. Lanjutan mengenai ada beberapa sifat yang buruk bagi laki-laki namun baik untuk perempuan. Ada beberapa hal, keadaan yang tidak baik kalau dimiliki oleh laki-laki, namun bila hal ini ada pada perempuan itu sangat bagus. Yang pertama kemarin minggu yang lalu adalah sifat kikir, sifat pelit, kikir, bakhil. Itu buruk bila dimiliki oleh laki-laki. Seorang laki-laki yang memiliki sifat kikir dan bakhil, pelit, itu sangat dibenci oleh Allah. Tapi kalau sifat pelit itu dimiliki perempuan, itu termasuk hal yang bagus. Karena perempuan tidak mungkin bisa memperdayagunakan harta ataupun uangnya kecuali harus izin dengan suaminya. Itu yang pertama minggu yang lalu. Yang kedua, wazahwu al-i'jab bin nafsi. Bersifat ujub, merasa bangga dengan keadaan diri, itu tidak baik bila dimiliki oleh laki-laki. Namun bila dimiliki oleh perempuan itu sangatlah baik. Alasannya kenapa? Nanti ada penjelasannya ya. Jadi sifat zahu al-i'jab, merasa bangga, kagum dengan keadaan diri sendiri, itu sangatlah buruk. Karena ini salah satu sifat yang bisa menggugurkan amal ibadah kita. Merasa lebih baik dari orang, merasa lebih mulia dari orang, itu salah satu sifat yang dimiliki oleh iblis. Karena makhluk yang pertama merasa lebih baik dari yang lain adalah iblis. Dia menyatakan kepada Allah, ana khairun minhu,
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menyatakan, saya tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Aba wastakbara. Fasajadal malaikatu illa iblisa. Aba wastakbara. Semua para malaikat sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, sujud penghormatan. Namun iblis tidak mau. Oleh karena itu malaikat dengan iblis berbeda. Malaikat bukan iblis, iblis juga bukan bagian daripada malaikat. Ketika itu iblis aba wastakbara, dia nggak mau, nolak, wastakbara, dan merasa sombong, ijab, merasa bangga, merasa diri lebih baik dari yang lain. Dia menyatakan kepada Allah, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Nabi Adam, kata iblis. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Ya, ijab, merasa ujub, merasa bangga, merasa diri lebih baik dari orang, itu dapat merusak amal. Karena setan ketika tidak berhasil menggoda makhluk Allah untuk bermaksiat, maka setan itu akan berusaha, berupaya membisikkan pada setiap manusia kalau dia lebih baik dari yang lain. Itu. Sungguh buruk keadaan orang yang rajin sholat di masjid. Sepulangnya dari masjid ada orang mabok misalnya. Dia merasa menyatakan dirinya, wah berarti ana lebih baik dari dia. Ana pulang dari masjid, dia pulang dalam keadaan mabok. Nah, ini hal-hal yang semacam ini itu bisa menghilangkan pahala ibadah kita. Jangan kita merasa lebih baik dari siapapun. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan, kalau kita melihat seseorang apapun profesinya, bagaimanapun keadaan orang itu, maka jangan kau merasa lebih baik dari orang tersebut. Ketika anak muda melihat orang yang lebih tua, maka si anak muda ini harus menyatakan bahwa orang tua itu lebih baik dari dirinya, dengan alasan-alasan yang dia harus cari. Dia umurnya lebih tua dari saya, pengalamannya pasti lebih banyak daripada saya, ibadahnya pun lebih dulu daripada saya, jadi jelas dia lebih baik daripada saya. Tuh, kalau anak muda melihat yang tua-tua begitu, jadi tidak merasa dirinya, anak muda ini merasa lebih baik dari yang tua. Ketika orang tua melihat anak yang masih muda pun demikian, menganggap anak muda itu lebih baik daripada dirinya, dengan alasan, oh dia masih muda, sedangkan saya sudah tua. Pengalaman saya memang lebih banyak, namun dosa saya pun lebih banyak dari anak muda ini. Andaikan ini anak muda punya dosa, mungkin dia sudah istighfar kepada Allah, walaupun andaikan ibadahnya lebih sedikit daripada saya. Tapi saya meyakini kalau anak muda ini jauh lebih baik daripada saya. Ketika melihat orang yang bodoh, kita orang alim, dia orang bodoh, terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka camkan dalam hati, aku orang alim, diberikan ilmu oleh Allah, dititipkan ilmu oleh Allah, tapi bukan berarti aku lebih baik daripada dia. Dia terjerumus dalam perbuatan maksiat mungkin karena ketidaktahuannya. Dia terjerumus dalam perbuatan dosa mungkin karena kebodohannya. Sedangkan saya seringkali melakukan dosa karena pengetahuan saya. Jadi dosa saya lebih besar daripada dia. Kalau begitu dia lebih baik daripada saya. Ketika orang bodoh melihat orang alim, kita bodoh melihat orang yang lebih besar, melihat orang yang lebih alim, jelas
harus kita nyatakan pada diri kita bahwa orang alim itu lebih baik daripada saya. Ilmunya banyak, ibadahnya sudah pasti betul, ibadahnya sudah pasti benar. Nah, maka kalau kita selalu keadaan seperti ini setiap saat, tidak merasa lebih baik dari siapapun, insya Allah hidup kita akan selamat. Gitu. Karena nggak ada orang sombong Allah angkat derajatnya. Man takabbara wudi'a wa man tawadha'a rufi'a. Orang yang sifatnya rendah hati, tidak sombong, tidak ujub, Allah akan angkat derajatnya. Wa man takabbara, dan siapa orang yang sombong, ujub, merasa bangga, merasa lebih baik dari siapapun, wudi'a, maka orang ini akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat ujub itu tidak baik kalau dimiliki oleh laki-laki. Tapi kalau dimiliki oleh perempuan masih dikatakan baik. Gitu. Yang ketiga, al-jubnu, sifat penakut, dha'ful qalb, lemah keyakinannya. Penakut, belum apa-apa sudah takut ini, takut itu, macam-macam. Tidak yakin bahwa hidup ini ada yang mengatur semuanya, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan di dalam menjalani kehidupan tidak perlu ada rasa takut. Jangan takut kurang rezeki, jangan takut hal-hal yang belum tentu terjadi sama kita, karena nggak mungkin apapun terjadi itu kecuali atas izinnya Allah. Sifat penakut bila dimiliki laki-laki itu sangat buruk, tapi kalau dimiliki perempuan itu termasuk sifat yang bagus. Alasannya kenapa? Nanti ada penjelasannya. Fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan hafizat malaha wa mala zaujiha. Sifat kikir, sifat pelit itu buruk bagi laki-laki tapi baik bagi perempuan. Kenapa demikian? Fa innal mar'ata, sesungguhnya seorang istri, seorang perempuan, idza kanat bakhilatan, kalau dia memiliki sifat kikir, pelit, hafizat malaha wa mala zaujiha. Hakikatnya dia nggak mau berbagi. Ada perempuan kelihatan pelit, ada perempuan kelihatan kikir, bukan berarti dia kikir. Andaikan itu ada pada dirinya anggapan orang dia kikir, masih bagus. Kenapa masih bagus? Hafizat malaha, karena dia menjaga hartanya dan harta suaminya. Nggak mungkin dia bisa bersedekah, nggak mungkin bisa dia berbagi kalau dia tidak mendapatkan restu izin dari suaminya. Bahkan kalau ada perempuan nekat bersedekah, berbagi, walaupun kepada orang tua kandungnya tanpa izin suaminya, maka dia berdosa, suami yang mendapatkan pahala. Itu paham gak? Jadi oleh karenanya sifat kikir masih bagus bagi perempuan. Tapi kita selaku suami jangan ngajarin bini pelit. Ajarkan dia untuk bisa berbagi, ajarkan dia untuk bisa peduli kepada keadaan orang lain, apalagi saudara-saudaranya, apalagi kerabat-kerabat kita. Ajarkan dia itu untuk bisa saling berbagi kepada yang lain. Walaupun memang keadaannya sifat pandangan orang kikir kepada istri kita itu masih dianggap baik, tapi kita selaku suami ajarkan agar istri kita memiliki sifat kedermawanan. Karena kemarin sudah diulas, dibahas bahwa sifat dermawan itu sifat yang paling dicintai oleh Allah dan paling cepat mengangkat derajat seseorang di hadapan Allah. Gitu. Yang kedua, wa idza kanat mazhuwatan ay mutakabbiratan imtana'at istankafat ay imtana'at min an takallama ayil mar'ata kullu ahadin
bikalamin layinin muribin mauqi'in fit tuhmah. Yang kedua, wa idzat kanat mazhuwatan, sifat ujub, sombong itu buruk bagi laki-laki, tapi masih dianggap baik bagi perempuan. Idza kanat mazhuwatan, kalau perempuan bersikap cuek, artinya nggak gampang tergoda oleh rayuan laki, nggak gampang tergoda oleh bujukan laki-laki. Kalau ada perempuan mazhuwatan ay mutakabbiratan, menyombongkan diri di hadapan laki-laki, istankafat ay imtana'at, maka perempuan itu akan terjaga min antakallama ayil mar'ata kullu ahadin, daripada tergoda oleh laki-laki lain. Tuh. Kalau perempuannya genit, gampangan digodain mau aja, ya laki-laki juga akan menganggap dia perempuan yang tidak baik. Tapi kalau ada setiap laki-laki godain dia, dia cuekin, dia sombongkan diri, maka perempuan manapun, laki-laki manapun gak mau godain dia lagi. Terselamatkan jiwanya, terselamatkan kehormatannya berkat dia cuek sama laki. Itu. Ini orang dulu kalau ketemu laki malu. Ya. Saya punya guru cerita dulu, kalau anak tuh waktu datang ke rumah calon istri, nggak berani perempuan keluar, ngumpet di dalam, paling juga ngintip dari balik hordeng. Bapaknya juga galak, gitu. Kalau ada anak perempuan, ada anak laki, nyantrolin dia. Dia demen nih laki, datengin, bahasa kitanya ngapel. Itu bapaknya nggak kasih keluar, masuk loh. Belum halal lo sama dia, diomelin. Dulu gayung nyamperin tempayan, bahasanya. Sekarang tempayan nyamperin gayung, paham gak tuh? Kalau dulu laki yang nyamperin perempuan, sekarang perempuan banyak nyamperin laki-laki. Bukan laki yang ngapel jadinya, perempuannya yang ngapel ke rumah laki. Ini zaman sekarang. Makanya nasihat yang saya paling ingat dari guru saya, ketika saya ingin menikah dan sudah menemukan calon yang dijadikan sebagai istri, saya bertanya kepada guru saya, bagaimana ciri perempuan kriteria yang baik yang kita jadikan sebagai istri? Apa jawab dia? Sederhana, tapi ini baik. Kata beliau, kalau ente pengen nyari calon istri di zaman sekarang ini, yang zaman sudah rusak, udah banyak orang-orang melanggar aturan-aturan agama, udah banyak orang-orang yang berani melawan perintah-perintah Allah, melanggar aturan-aturan Allah. Pesan ana cuma satu, kalau ente pengen jadikan seorang itu istri ente tes dia, ajak jalan, ajak pergi katanya. Kalau ini perempuan ente ajak pergi dia mau, dan orang tuanya mengizinkan, walhal ente bukan suaminya, walhal ente bukan mahramnya, kalau dia orang tuanya ngizinin, ini perempuannya juga gampangan diajak jalan, maka perempuan semacam ini jangan ente jadikan sebagai istri. Gitu. Karena orang tuanya aja redo ini anak melakukan maksiat. Tidak menutup kemungkinan suatu saat kalau dia nikah sama ente, dia punya salah, dia kabur dari rumah ente, walhal gak izin sama ente selaku suami, itu orang tuanya pasti ngebelain anaknya. Gitu. Karena orang tua yang benar, ketika anak perempuan ada masalah dengan suami misalnya, lalu dia lari kabur dari rumah, kan larinya ke rumah orang tuanya tuh. Kalau orang tua yang benar, dia tanya, ini ente kemari izin gak sama laki? Oh saya gak izin abah. Kalau gak izin pulang sono, ane gak mau nanggung dosanya. Tuh. Itu orang tua yang benar. Kenapa ente pergi dari rumah tanpa izin suami? Oh suami saya begini-begini, udah pulang dulu sono, ntar abah yang ke sono. Nah itu yang benar begitu.
Ini ada anak perempuan berantem sama laki. Dia kabur dari rumah lakinya ke rumah orang tuanya. Karena orang tua nggak ngerti, ditanya, kenapa lo kabur? Berantem sama laki. Emang laki lo nggak tahu diri? Ya? Mantu kurang ajar tuh emang dia. Oh, dikata begitu tuh. Padahal belum tentu anaknya yang benar. Gitu. Itu nasihat dari saya punya guru. Ya. Kalau dia diajak pergi, diajak jalan sulit, ente nggak mudah untuk mengajaknya, orang tuanya pun tidak mengizinkan, maka ambil dia sebagai istri. Karena orang tuanya dari sejak remajanya saja nih anak dijaga untuk tidak melakukan kemaksiatan. Nah, makanya perempuan bagus kalau dirinya dia bersikap cuek, menyombongkan diri kepada setiap laki-laki. Bikalamin layin murib, karena kalau perempuan gampangan, mudah untuk diajak bicara, mudah untuk digoda, muqiun fituhmah. Itu bisa menjerumuskan perempuan itu dalam fitnah. Gitu. Jadi nanti ini perempuan terkena fitnah. Oh, ini perempuan gak baik nih. Tuh, dicapnya nanti begitu. Bukan berarti gak open boleh. Ketemu tetangga nyapa, itu namanya open. Beda dengan genit. Perempuan dengan perempuan ketemu tetangga, perempuan dengan laki-laki, yang laki-laki itu tetangganya negor, mau kemana bu, mau kemana nek, oh mau ke sini pak, itu boleh nggak apa-apa. Itu bukan berarti kita harus menyombongkan diri juga. Lihat tempatnya bagaimana. Itu perempuan digoda laki-laki, yang laki-laki itu bukan notabennya, bukan saudaranya, bukan tetangganya negor misalnya, nggak gampangan. Nah, itu perempuan bersikap ujub masih bagus, tapi kalau laki bersifat ujub itu buruk. Yang ketiga, wa idza kanat jabanatan, laki-laki penakut jelek tapi perempuan penakut bagus. Kenapa begitu? Insyaallah minggu yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Karena kita sekarang baca maulid. Ayo Alfi baca deh, anak busianya masih bengkak nih, sakitnya. Fadhal baca deh. Sini nih, deketannya sini nih Pi. Jadi ini nggak kesana-sana Pak. Di sini aja anak-anak kesini. Ayo. Ayo baca. يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الهاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وصداق يا ربي صل على محمد فوضى لمن بالتقى تقى يا ربي صل على محمد من بالصفا والوفاء تخلى
عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. تعالى مجده عز ما شاء، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره البسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وعجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم كتبه الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله بالغريب والشاسع. صلى الله عليه وعلى آله. الذي لا تنحصر أسراره بك أعداد، ولا يخل تشعر بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه وعلى آله. بوجوده ككلام تنتشر أسراره الأكوان، فما من سر اتصل به كالبنين إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه وعلى آله. سرورك التوالى بحبيب عمل دام نوالا، جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه وعلى آله. حسن علام قوم وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العين في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه وعلى وهو في آله. موقع لمن وضعه رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز حفظ الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحال في تعقل معانيه الجنان. صلى الله عليه وعلى انتشر آله. منه في عالم البطون والذكور ما ملا من الخلق ينور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى فمن آله. كانت هذه البشارة وتلقى هذه القلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قربا ودع هذا الحبيب على الذي السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيل، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور، ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور، نورا فاق كل نور. وأن كاد الحقوق على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة
تعنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهم من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مصينا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي
الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ضربه إلى السماء موميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة فولد ذلك لشرف عند الله عند القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسر الروم. قال ثم ألبسته وأدجاته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله وكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفهن مولاه وأن عين عنايته بكل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.